কে খাবে? আমি তো খাবো। তুই বলেছো? হাই মানে আমি খাবো নি। আর তুমি তো মনে তুই তো খেয়ে নিছিস, ভাত ছিল। তো ভাত খাওয়ার জন্য তুমি যারা ফোন করতে নেই মেরা তো দাও। এই তো আমি তো 1:30টার সময় ভাত বসালাম, দুজনের মতো তিনজনের মতো ভাত বসি। আমি ওয়াইফাই আর কোথা লোকটা পালিয়ে গেছে? হ্যাঁ? কোথা গেল? এই আমি এই তুমি মানে লাল লাল হয়ে গেছে। না এইটা আমি মেনে দেবো নি। তোর গায়ে মানে হাত। সে কি হলো? কি করলো? মানে আমি মোর মাথায় আছি আমাকে মানে ডাকতে হবে। ফোনটা তো করে দিলেই লালা যেটা ঝামেলা একটা হয়ে যেত বেশা। আগলা লালা ফোন হচ্ছে দোকানে ছেড়ে লেগে যাবে। খারাপ ডাল। একটা ভালো করে गाड़ी जाऊ जाऊ এই আসতে পারে এখানে। करे गाड़ी जाऊ जाऊ अटके गला चंदनी तो कुछ करे ওই, দোকানটা কি করে বসে? না ভাত খাবো তো না এখন। भूख बोले बसती हीरो सिनेमा वाला चला भूख बोले बसती हीरो हमरा को जाई पचरी भयो ना कोण हला सुन सुन कोण ना शूटिंग अधारू नुआ हीरोइनटा प्रोड्यूसर संग भाई कुआर गला अरे शूटिंग अधारू नुआ हीरोइनटा प्रोड्यूसर संग भाई कुआर गला सानो नहीं तो जमाना सानो नहीं तो जमाना डांस सुपर हेले चिड़िया उड़ाना डांस सुपर हेले चिड़िया उड़ाना गाड़ी जाऊ जाऊ अटकी गला चंदनी तो कुछ करे ভাই বান গানটা ও বলে তো হাতে আগলা তো একটু তুলে গেছে তো गाड़ी जाऊ जाऊ अटकी गला बस्ती बाजार चक्करे गाड़ी বলে ওই বাচ্চা বন্ধ করে পাচ্ছি সামনে কর बस्ती बाजार चक्करे गाड़िया करे जबर भीड़ लोके हो जनी ढाल पड़ो गाड़िया करे जबर भीड़ लोके हो जनी ढाल पड़ो जनू जति पचरिली भाई मामला हे पड़ो सुन सुन कोण ना परिवार दुकान रे मोह पुरेई सेल्हकाई गलाई गण संग परिवार दुकान रे मोह पुरेई सेल्हकाई गला बाई गण संग ये तो जमाना संग ये तो जमाना माने माने नहीं खाली डरना रे ना गाड़ी जाऊ जाऊ अटकी गला बाजार चक्करे নিয়ে আসো মলাই নিয়ে আয় মলাই নিয়ে আয় বেশি করে ঠিক আছে